हाय सांग मैंने नमस्कार आपण मानक आम नुआ ब्लॉग रे स्वागत। चलतु आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट करवा। यहाँ संध्या बेला टाइम हो गलानी। ये देखु समस्त के चा देदेली आ समस्ते ये बस जाइछन चा पीवाई। आ सुंदरी वीडियो कॉलिंग करची। आ सुंदरी रे देखु वीडियो कॉलिंग टा दिन में 25 थर तार वीडियो कॉलिंग होची। आ चा सहित टिके पकुड़ी नुहे आलू चिप्स छणा है। आमर कंसारे छणा हो जेहेतु जिनस पत्र ये सर्ट एमती आपण मैंने करें मोर करदे। चा पकुड़ी टिके खिया पिया हो गला। तापर एटा देखंतु नेक्स्ट सकाळ आ वीडियो किछि करनथली। एटी बाप पुओ बसी हनुमान चालीसा चुनजंदे। आ पुओ देखंतु केमिति माने तार अभ्यास हेलानी अधा भी शिखी गलानी। एटी हाथ जोड़ी के बसछि। तापर एटी आमे टिके कौन ना हूँ माँ पुओ बसिक गेल होलु। माँ पुओ ये बसिक गेल हो पुओ तार पाठ पढ़िया कथा कहूँ। देखो कौन पढ़ुची सी आपण मैंने सब शिखिजे। कुनी पिला माने मो सांग माने सब शिखिजे। हाँ 1 2 डाका आगे फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तापरे तापरे ना कुह हाँ बनाऊ 1 2 बोला 1 2 कुह एबीसीडी डाकिदेल सांग मैंने शिखिए कौन तुम तो कहल वीडियो कर मु सब कहबी। पुणी सांग मैंने कौन शिखिए 1 2 कह दियो कहीं देख सांग मैंने कहे ये तो सुना पिला नुहे गंदा पिला किसी कहूनी कि पाठ पढ़नी ये तो किसी शिखिनी। तुम 1 2 डाक ना कौन 1 2 टे डाक दियो आ टे एबीसी डाक दियो। हौ हौ आम जातीय संगीत कौन ना यार वीडियो कर सांग मैंने जमा भल पाइबा देवेनि किसी साइकी कहीं भल पाइबेनि। गंदा पिलाटे किसी कहूनी ये संध्या सारा बस खाली खेलुची गप कौच इाड़ू सियाड़ू कर पाठ साठ पढ़ुनी बादाम खाऊँ गरम गरम बादाम शीत हो तुम कौटी अच्छा नुआ दिल्ली चंडीगढ़ नुआ गाँ हाँ तुम जोड़ था बाय कर दियो सांग मान देखु ये आसिक मु फोन देखुली जमती वीडियो कॉल दौड़ी पलाऊँ कहे हाउ था तुम सब मुझे या कही बाय कर माने एते सी हूँ चालाक मु वीडियो कले सी रही पलैब सागे सागे। तापर ये देखु मुझे उठिक आसली एते जोर ठंडा जे एते जोर मो स्वेट सार्ट पिंधि पुणी स्वेटर पिंधि हाँ। तापर ये देखु मु इंडक्शन भात बसई देती फुटा तरकारी करी आलू बैगण टमाटो धनिया पत्र देके फुटा तरकारी हम आ बासन फासन माजिक ये देखो यहाँ 2टा बेसिन देती किंतु किसी कम ना गोटे बेसिन ये कम करनी। ये बापा देखो आम के पान नहीं आसती राति के छोले करूँ बोली मुझे भेदे देती। देखो एपटे तले ये किसी ड्र ना आसे सब तले जिनस रखीदे भात हो गला तरकारीटा बसई से इंडक्शन ने आ किसी तो जिनस ना। तो तापर बो तार हूँ आम खाई पी शो पड़ो बो तार ये सन्ध्या आसिक रुटी तार अटा दलला ये मुझे छोले कर छोले आलू सीझे देती प्रेसर आ पूरा कम तेल माने कम मसलार छोलेटा को मुझे कर कहीं हूँ तेल मसला खाया को जमा इच्छा होनी 5 6 दिन हो गलानी खाली एपट सेपट खाया होचे आ जमा खाया को इच्छा होनी जमा से तेल मसला पूरा कम खाली ये देखो मुझे सोरिष तेल टे तरकारी कले भल लगे से सोरिष तेल आगे टे प्याज को भलसे ब्राउन कलर करदेली अदा रसुण पेस्ट को भलसे ताको कौन कौन गंध गला पर्यंत पकेबी। ए देखो टिके हो सारा टमाटो टिके पकईदेली गोटे आउ टिके लंका गुंड पकईदेली कहीं लुण हल्दी जो मुझे छोले आलू सीझे
ସିଝେଇଲା ପରେ ଆଉ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁ ଏତିକି ପକାଇକି କଷିବି ତାକୁ ଭଲସେ, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ କଷିବି, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପକାଇଛି ସେଇଟା ପୋଡ଼ିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ତ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ନହେଲେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଏଠି ବି ବାରମ୍ବାର ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି, ଇନଭର୍ଟରରେ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ମସଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇକି ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଛୋଲେଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଝି ଆସିଲାଣି ପୁରା ଛୋଲେଟା। ଆଉ ଏବେ ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଛୋଲେ ଯେଉଁ ଛୋଲେ ସିଝା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଢାଳିଦେବି। ଢାଳି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟେଇବି। ଏବେ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟିବାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବି। ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଛୋଲେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ। ଆଉ ଛୋଲେଟା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସତ କହୁଛି ପୁରା ମାନେ ସିରିୟସଲି ତରକାରୀଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଇ ଆସିକି ଏଠି ବସିଗଲାଣି। ପାଠ କହିଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ। ଟିକେ ପାଠ କହିଦେଲା। ହଉ 1 2 ତ କି ପୁଣି କିଏ କହିଲା 1 2 ଡାକ, ଆଉ କିଛି ମାନେ ସେମିତି କୁହ ନା। 1 ତାପରେ 7 ତମେ କହିବ ନା ଭଲସେ କହିବନି। ଭଲସେ କୁହ, ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି ରାତିକି। ଭଲସେ କୁହ। ଆଉ ତାହେଲେ ପାଠ କହିଦିଅ ନା। ଆଗେ କଣ କରିଦେଇଛି, ବୋଉ ଫୋନ୍ କରୁଛି ବୋଉ ମୋର କଥା ତାକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ। ହଉ ସେ ଭୂତ ତ ବାହାରିଛି। ଆଉ ସିଏ ପାଠ ନ କହୁଛି, ଭୂତ ତ ଆସିକି ଖାଇବ। ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ବସିଲାନି ନା। କହିଦିଅ ପାଠ କହିଦିଅ। 1 2 ଡାକିଦିଅ। ସେ ଖଣ୍ଡିଟା ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଥିବୁ। ହଁ ଯାଏ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିବାର ଥିଲା, ଆଉ ସାନଜେଜଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଟି କାଟି ହେଲାନି। ଆସିକି ଏଠି ଆଜି କାଲି 10 ଦିନ ଗଲା ସମସ୍ତେ ଚୁଟି କାଟିଲାନି। ଆଜି ଗୁରୁବାର କାନ୍ଦୁଛି, ଚୁଟି କାଟିନି। ମୋତେ କହୁଛି ମୋତେ ଜଟ ପାରିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଟ ପାରି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କୁନି ଝିଅଟା ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି, ତମେ ଦରକାର କୁଞ୍ଜିଆ ହବା। ତାପରେ ଜେଜର ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରା ଆମର ଏଇ ପାଲା ଚାଲିଛି। ସେ ଘରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବସ୍। ଆଉ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ମା ପୁଅ ଆଇମା ବୋଉ ସବୁ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଗପ କରୁଛୁ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଏଠି ଶୋଇ ଦଉନି ଗୋଟେ ପିଲା। କ'ଣ କହୁଛି ମାମୁଁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଅଜା ନା? ଆଉ ତୁମ ନା? ଆୟୁର୍ବେଦିକ। ଆଉ ମାମୁଁ ଭଲ ନା କ'ଣ କହିଦିଅ? ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଘଷିଦେଲ।
ओह भलसे भलसे कर दियो हाँ टे गोड़ टे आउ टे घस दियो गोड़ गोड़ हाँ हेला हेला आउ हूँ हाथ हाथ ये हाँ सांग मान कर सांग मान गुड नाइट गुड मॉर्निंग ना गुड नाइट ना अरे गुड नाइट हेलानी बाय कहि देखो बाय सांग गुड नाइट मामा बसिगलानी बाबू बसिगलानी समस्त बसिगलानी जी साइड रखते बाबा बाबा रेडी बसछे बाबा से ऑफिस काम करते ऑफिस के बेच हुई जने बाय गुड नाइट कह दिया कह बाय गुड नाइट राति हेलानी आमे सोई पड़िबु कह दे एमिति कौन कहछ भलसे कह बाय संग माने बाय लकला पागल रे बोले जानी ने बोले से साई देव दुनिया ने पागल दुनिया या बोल बात पड़ी इसका देखो बाय संग माने गुड नाइट है हम राति हेलानी आमे सोईबु से अधिका खुशी रे पागल आम रखुचु ए बाय कर दे बाय सांग माने गुड नाइट दीर्घ 3 मास पर आइस खाई बोली सकाल सकाल आम चालू मार्केटिंग करिया कौन सब आसो आइस समस्ते ये बाहरी पड़लु जीवाकू एटी प्रबल ठंडा माने दिन 12टा हेलानी एते शीत एते ठंडा होची जे एबे आमे चलिलु देखिया कौन सब मिलुची मार्केट रे चिकन पिकन मिलुची ना देखिक आनिया को जिबु 11टा हेलानी एपर्यंत देखंतु एपटे दुकान खोला हैनी पाग केमिति हेची माने एते ठंडा होची जे एपटे दुकान खोला हैनी टिके टिके खरा टिके टिके आछिलो ए बापा बु आगर चलचंती माछ चिकन सब मिलुची आणुचु आमे माछ चिकन नेकी जिबु एठु एपट एरिया ये ठंडा जोर होची माछ चिकन नहीं घर को जीवा तापर आ कौन कौन नबा सब गोटे परिवा दुकान देखंतु ये अच्छी अच्छी ना बोलो ये देखते केते बड़ बड़ गाई ये टोका देखते कौन हो बुला गाई खाई पी केमती देखते एबे एठी परिबा फल सब धरिकी चिकेन धर एठी देखंतु ए षंढटा आपण मानकु देखेबे आपण माने देखिले डरी जेबे एरिया रे षंढ खाई पी कि षंढ कुकुर सब केते माने मोटा मोटा हेइ जने हम देखंतु एटा गोटे षंढटे माने वीडियो रे देखाउनी एते बड़ मार्केट रो आसला परे देखंतु एठी हमर भात बसी गलानी आ एटा मूला आलू भजा जेहेतु बहुत तार चिकेन चिकेन खाएनी तो तार मूला आलू भजा अंडा आमलेट आ कंटी चना तरकारी अच्छा कौन हम आ पति देव आसिक ये देखु पियाज काटिकी आटा बो रसुण छड़े पेस्ट बनवाई बनाऊँ सब हाँपाई चलतु रोसे स्टार्ट करदे रोसे स्टार्ट होगा कौन कौन सब आइटम हो देखा जाओ मूलाटा ये पूरा एत फ्रेश मिली जे कहबार ना इे सब मूला शाग बहुत फ्रेश मिलूँ गरम गरम भाजी खाया कथा ये मोर भात फुटीगला देखु भजाटा केते सुंदर है भजाटा आलू भजाटा पूरा गरम गरम भाजी दे पूरा पड़ पड़ कर तेल ये देखो केते बड़ बड़ आलू आए आलू गुड़ा को भलसे पूरा रेड रेड कर भाजी दे चिकेन में पकई
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ତାର କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେ ତାର ଟମାଟୋରେ ଖେଳିଛି। ଧନ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଗୀତଟା ଗାଇଦେଲ। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଚିକେନ୍ କଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଚିକେନ୍ କଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି, ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଚିକେନ୍ କଷାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ପାଇଁ ବଟା ଚାଲିଛି। ଚିକେନ୍ଟା ହେଇସାରୁ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ଜେଜେ ନାତିଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। କମ୍ବଳ ଖୋଲା ହେଉନି, ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି ହେଇକି 2 ଜଣ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ମାତାଶ୍ରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବାପ ପୁଅ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ଗୋଳେଇବାକୁ ତଳେ ବସି ସେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଳା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋର ତାୱାରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି। ଜାଗା କମ୍, କଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ, ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାୱାରେ ହେବ। ଦିଅ ପକା। ହଁ ଏପଟେ ତାର ତାୱା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ରୁଟି ବାପା ଆସିଥିଲେ ରୁଟି କରିବେ ବୋଲି ତାୱା କିଣିଥିଲା। ସେ ତ କିଛି କରୁନି। ଦେ ପକେଇଦିଅ। ବେଶୀ ତେଲ ପକେଇଦେଲି। ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଧରନି ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଖାଇବନି ବୋଲି ଚିକେନ୍ ତାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଲେ, ସିଏ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଆମ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇବି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ବସିଗଲୁଣୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।